बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नक्वी साहब, लगता है बात बनते बनते बिगड़ गई है। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के कुछ जजीरों पर और नेवल बेस पर हमला हुआ है, फिर अबू धाबी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने की खबरें सामने आ रही हैं। इन सारी खबरों को मिलाकर देखें तो क्या जंग फिर से छिड़ गई है? देखें, अभी ये कंक्लूसिव नहीं है। हम जब बात कर रहे हैं, हमारे सामने इस वक्त एक लाइव सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है और जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स का इस वक्त किसी भी तरफ जाने का कभी इम्कान मौजूद है। या तो एक फुल ब्लोन आउट वॉर में ये कन्वर्ट हो सकता है या फिर इसके कुछ हैरान कुन रीजंस हो सकते हैं। अभी सिचुएशन इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, मिडल ईस्टर्न मीडिया देखें, अमेरिकन मीडिया देखें, फिर मल्टीपल जो इस वक्त सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर बाकायदा फुटेजेस आ रही हैं जहाँ पर इंटरसेप्शन होती हुई दिखाई दे रही है। सही। ड्रोन अटैक्स की बातें की जा रही हैं। कशम आइलैंड के ऊपर, बंदर अब्बास पर, फिर मिनाब नेवल बेस के ऊपर अटैक कंफर्म हो चुका है। ईरानियन टैंकर जो है उसके ऊपर अटैक कंफर्म हो चुका है और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन का आगाज हो गया। ये तमाम की तमाम खबरें जो हमारे सामने इस वक्त सूरत हाल है, इसको ज़रा पहले अहाता कर लें कि इसके ऊपर बात क्या की जा रही है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त मिजाज बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तेवर बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अमेरिका गालिबन कभी इम्कान यही है कि ज़ाहिर है कि ईरान जो है उसके सामने इस वक्त प्रपोजल मौजूद है। अमेरिका के सामने एक प्रपोजल मौजूद है और ये दावे किए जा रहे थे कि जनाब बस अभी के अभी कोई वन पेज मेमो जो है वो हो जाएगा, तय हो जाएगा, फिर 1 महीना टॉक्स चलेंगी, फिर मुआहदा साइन हो जाएगा और कोई विन विन सिचुएशन बन जाएगी ईरान और अमेरिका के लिए और ये जंग कंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये भी इम्कान मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इजरायलियों की तरफ से ईरान में जाहिर है कि 9 करोड़ का मुल्क है और हर किस्म की राय के लोग मौजूद हैं। उसमें हार्ड लाइनर्स भी हैं, उसमें ऐसे भी होंगे जो इस वक्त कह रहे होंगे कि बस जनाब ये ज़बरदस्त किस्म की डील का पर्चा आ गया है, इसको मान लें। तो कुछ इस किस्म की आतिशबाजी करके, कुछ इस किस्म के इवेंट्स करके ये मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही हो कि जो लोग इस हक में राय दे रहे हैं ईरान के अंदर रहते हुए, सिस्टम के अंदर रहते हुए कि हाँ हमें डील कर लेनी चाहिए, उनकी बात में वजन पैदा किया जा सके। देखा नहीं, हम कह रहे थे कि जनाब हो जाएगा, फिर अब जंग दोबारा छिड़ गई है, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बिल्कुल सही। लेकिन फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट एनालिसिस हमारे पास मौजूद है कि पैसा जो है ना, मार्केट जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिटर्मिन करती है। उसके ऊपर और नीचे जाने के मामलात जो हैं वो इन्हीं चीज़ों के साथ रिलेटेड होते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस भी आया। लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमारे सामने इस वक्त सिचुएशन जो अनफोल्ड हो रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या हम लोग की इतलात हैं। कुछ खबरें आई हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ उनको सरसरी सा गुजारेंगे। लेकिन ईरान के जो तेवर है, जो धमकियों का तबादला अब शुरू हो चुका है, दैट सेज अ लॉट के चीज़ें किसी भी वक्त बिगड़ सकती हैं। पहले खबर आती है कि जनाब अमेरिका ने अटैक किया है आबनाए हुर्मुज़ में एक ईरानी टैंकर। ईरानियन मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट करता है, स्टेट मीडिया, और ईरान ने रिटेलिएट किया है विद मिसाइल्स। ईरान ने मिसाइल अटैक्स किए हैं। फिर खबर आती है कि जो अमेरिकी फ़ौज है उसने ईरान के कशम आइलैंड के ऊपर, उस पर मौजूद जो पोर्ट है वहाँ पर, और बंदर अब्बास के ऊपर, फॉक्स न्यूज़ ये रिपोर्ट करता है कि वहाँ पर अमेरिका ने अटैक कैरी आउट किया है। और ये दोनों मकामात बहुत अहम है। आबनाए हुर्मुज़ पे जो प्रोजेक्ट फ्रीडम डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया, जो उसको छोड़ के भागना पड़ा, उसके लिए जो स्पीड बोट्स हैं, जाहिर है कि वो ईरानी साहिलों से आती हैं, उसके इर्द गिर्द से आती हैं और कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस मौजूद है। और जब आप नक्शे को ज़रा क्लोजली जूम इन करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ईरान के बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं कि जिनके और मेन लैंड ईरान कोस्ट लाइन, उसके दरमियान ऐसी घाटियाँ, ऐसे मकामात मौजूद हैं कि जहाँ पर इन बोट्स को बड़े खुफिया तरीके से रखा जा सकता है और इनको बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने में। और उसी की वजह से कुछ इंसिडेंट्स, कुछ दिन पहले एक वीडियो ऑफिशियल जारी की गई थी ईरानी आर्मी की जानिब से, जिनमें उनके ईरानी आर्मी चीफ जो है वो अंडर वाटर एक बोट्स के जखीरे का दौरा करते दिखाए गए थे। लेकिन ये सब कुछ कोइंसाइड करता है कि जिसमें एक्सियोस और दीगर जो अमेरिकी मीडिया है वो इस बात की तस्दीक करता है कि ऑपरेशन
फ्रीडम या प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद और अपनी एयर बेसेस इस्तेमाल करने से रोक दिया था। झंडी गिरा दी। प्रिंस सुल्तान एयरबेस से जहाज नहीं उड़ सकता। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की, और उस पर भी उसको झंडी गिरा दी थी। उसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो रुका इस वजह से है कि जो रीजनल एलाइज हैं वो दे वर टेकन बाय सरप्राइज। वो हैरान हुए थे कि हमें बताए बगैर कैसे जनाब प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर दिया, और जब इसमें मामला छिड़ेगा तो मिसाइल हमारी तरफ आएंगे, हमारा कंसेंट जो है वो तो लिया ही नहीं गया। अब ये कोइंसाइड कर रहा है इन अटैक की खबरें कि दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका को अपनी बेसेस अलाउ कर दी, फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। तो ये भी बातें चल रही हैं अमेरिकन मीडिया में कि हाँ अब प्रोजेक्ट फ्रीडम का दोबारा आगाज़ हो गया। 1500 से ज़ायद शिप्स आबनाए हुर्मुज़ से दूसरे पार पर्शियन गल्फ में 20,000 सेलर्स के साथ फंसे हुए हैं। उनमें से सिर्फ 2 निकाले, 2 की भी कंफर्मेशन दावा है, तस्दीक दोनों तरफ से वेरिफिकेशन नहीं हुई कि आपने वैसे ही जनाब कोई इस किस्म का दावा कर दिया, क्योंकि एक फ्रेंच वेसल है जिसके ऊपर अटैक हो गया, एक है जिसके बारे में कंफर्म दावा किया गया कि हाँ ये जो है वो आपने हुर्मुज़ क्रॉस कर गया। तो अब आगे जो है वो जो खबरें आ रही हैं कि वेस्टर्न तेहरान में मिसाइल डिफेंसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। कुछ फुटेजेस लोगों के पास भी मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप से पहुंची होंगी कि जिसमें ड्रोन्स जो हैं उनको काउंटर करने के लिए लॉन्चर्स एक्टिवेट हैं और फिजा में होने वाले धमाके नजर आ रहे हैं। साथ 2 का दावा किया गया कि 2 ड्रोन गिराए गए। साथ ही फिर अबू धाबी से इसी किस्म की इतलात आ रही हैं। फिर जो जेनिफर ग्रिफिन है वो ये दावा करते हैं कि जो यूएस मिलिट्री है उसने स्ट्राइक्स कशम पोर्ट और बंदर अब्बास पे की हैं, लेकिन मेरी बात हुई है सीनियर यूएस ऑफिशियल्स के साथ और वो ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट रीस्टार्टिंग ऑफ द वॉर, ये दोबारा से जंग का आगाज नहीं है, लेकिन ये डिटरमिन ये सिर्फ चेक करने के लिए कि सोए हैं कि जाग रहे हो कि नहीं, सीज फायर की खिलाफ वर्जी और सीज फायर पर अमल दरामद या सीज फायर का टूटना या ना टूटना ये बायलैटरली होता है, तमाम पार्टीज के दरमियान होता है। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका कहे कि जनाब हमने फायर तो किया लेकिन सीज फायर वॉयलेट नहीं हुआ। ये ईरान की साइड से जो बयान आया है ना वो इस बात की तस्दीक कर रहा है। और प्रोफेसर मरंडी जो है उनका जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कोट ट्वीट करते हुए उनके ट्रुथ सोशल के पोस्ट को तस्वीर लगाकर ट्वीट करते हुए जिस किस्म का लिखा है, अब जाहिर है कि प्रोफेसर मरंडी जो है उनकी गुफ्तगू अनऑफिशियल तर्जुमानी ही है बिल्कुल ईरानी हुकूमत की, पासदाराने इनकलाब की, तो वो भी हमारे सामने बड़ी जो है वो एक सख्त किस्म की वो है। फॉक्स न्यूज़ कंफर्म कर देता है सऊदी अरब और कुवैत ने अलाउ कर दिया है। रॉयटर्स रिपोर्ट करता है कि यूएस नेवल यूनिट्स नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ केम अंडर इरानियन मिसाइल फायर एंड वर फोर्स्ड टू रिट्रीट आफ्टर सस्टेनिंग डैमेज। रॉयटर्स का दावा यह है कि ईरान ने जो जवाबी हमला किया है उसमें डैमेज हुआ है। डैमेज एक्सप्लेन नहीं किया गया कि किस किस्म का नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका ने पसपाई इख्तियार की है आबनाए हुर्मुज़ के करीब। इसका मतलब है जाहिर है कि अटैक कैरी आउट किया, अमेरिका वहाँ पर मौजूद था, वहाँ से उसने रिट्रीट किया है। फिर खबर आती है कि अबू धाबी में एक्सप्लोजन्स जो हैं धमाके हैं वो सुने गए हैं, लेकिन उनकी भी एक्सप्लेनेशन काउंटर किया जा रहा है, कोई चीज़ आकर हिट की है। इसके हवाले से भी अभी तो आपको पता है कि इजराइल जो है वो फॉल्स फ्लैग भी कर सकता है। इस किस्म की चीज़ें भी मौजूद हैं कि जिससे वो किया जा सके। लेकिन जो ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर है और पासदाराने इनकलाब है उनका बयान इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिकन ऑफिशियल्स तो कह रहे हैं ना कि हमने कुछ नहीं किया जी। दूसरी तरफ से अब जो बयान आ रहा है उसका मतलब ये है कि ईरान ने इसको सीज फायर की खिलाफ वर्जी वायलेशन ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। सवाल यह है कि ईरान क्या यहाँ पर खामोश हो जाएगा, रुक जाएगा रिट्रीट के बाद, या इन हमलों में अब शिद्दत आएगी और कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है। उस पर जो हम एनालिसिस आखिर में करेंगे उससे कंक्लूड हो जाएगा। लेट मी जस्ट रीड थ्रू के हमारे पास जो खबरें या इतलात आ रही हैं। इरानियन महर न्यूज़ एजेंसी है वो रिपोर्ट करती है कि जो मिनाब में नेवल बेस है सदरन ईरान में, उसको एयर स्ट्राइक में हिट किया गया। यानी वो नेवी जो डोनाल्ड ट्रंप
کے مطابق 2 مہینے سے نان ایگزسٹنٹ ہے، جس کے ہیڈ کوارٹر سب کچھ ختم ہو گیا، اس نیول بیس کو دوبارہ سے ہٹ کیا گیا۔ پھر ایکزیوز نے کنفرم کیا فاکس نیوز کی اس رپورٹ کو کہ یو ایس نے 2 ایرانی پورٹس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیز فائر کی وائلیشن ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور اپنے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اس وقت جو خلیج میں پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اسرائیل میں، اور ایٹ دس اسٹیج اٹ اپیئرز ٹو بی اے لوکلائزڈ ایونٹ۔ اچھا، کہ یہ اسکرمش لوکل لیول کے اوپر ہے، ہوا ہے واقعہ چل رہا ہے، آن گوئنگ ہے، لیکن اس کو ابھی لوکلائزڈ ایونٹ سمجھیں، اس سے فل سکیل وار جو ہے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے جو اب الجزیرہ کے مطابق جو اب چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں، یہ ایران کی فارن منسٹری اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے کنڈیم کیا ہے جو بیروت کے اوپر اٹیک ہے۔ پھر ہمارے سامنے جو تفصیل آ رہی ہے، لیٹ می جسٹ اوپن اٹ اپ ونس اگین، سوری وہ علیحدہ ہو گیا تھا، بیروت والا اٹیک۔ ایران ایکیوزز یو ایس آف وائلیٹنگ سیز فائر۔ جو ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے ترجمان کا بیان آ گیا ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے، اور ایک ایرانی آئل ٹینکر جو ایرانی کوسٹل واٹرز کے اندر موجود تھا جاسک ریجن میں، جی، اسٹریٹ آف ہارمز میں، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور ایک اور شپ جو متحدہ عرب امارات کی طرف سے پورٹ آف فجیرہ کی طرف سے اسٹریٹ آف ہارمز کی طرف داخل ہو رہا تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ جو اپنا سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو اسپوکس پرسن ہے ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے ایئر سٹرائکس بھی کیری آؤٹ کی ہیں سویلین ایریاز پر، اور کچھ ممالک ہیں خطے کے، ان کی مدد سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ ممالک وہی ہیں جو پہلے ممالک مدد کر رہے ہیں۔ ہاں، پھر خامیر، سرک، چشم آئیلینڈ جو ہیں، 3 پر یہ انڈر اٹیک آئے ہیں۔ ایران کی ملٹری نے فوری طور پر اس پر ریٹیلیٹ کیا۔ امریکن ملٹری ویسلز ایسٹ، مشرق کی جانب جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کے مشرق کی جانب موجود تھے، ساؤتھ چابہار پورٹ کی جانب موجود تھے، اس کے یعنی کہ جنوب کی جانب موجود تھے، اور ان کو ایک سگنیفیکنٹ ڈیمیج پہنچایا گیا۔ رائٹرز بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں اور یہ اس بات کو کلیم کر رہے ہیں۔ اسپوکس پرسن نے یہ وارننگ دی کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو حملے کر رہے ہیں، ایران will give a crushing response to any aggression without the slightest hesitation، کہ ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر ایران جو ہے وہ اس کا بھرپور قسم کا جواب دے گا۔ مزید اب اس کی جو تفصیلات ہیں حملے کی، دھماکوں کی، ان ساری کی، اس تمام صورتحال کی وہ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اب ہمارے سامنے دیکھیں نا، یہ جو پروفیسر مرنڈی ہیں ان کا میں ذرا ٹویٹ نکال لیتا ہوں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ فائنل وارننگ، آخری وارننگ، اف نیتن یاہو اینڈ ہز سائیڈ کک، یعنی چمپو ڈونلڈ ٹرمپ، کہ اگر نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹارٹ اندر جینوسائیڈل اسالٹ آن ایران، کہ ایران کے اوپر ایک اور جو ہے وہ نسل کشی کا حملہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، دی اسلامک ریپبلکس رسپانس ول بی روتھلیس، دا گلوبل اکانومی کولیپسز and across the world people will be hunting for the Epstein class۔ صحیح، تو معاملہ تو ظاہر ہے کہ بگڑ گیا، اور بگڑنے کا آپ سچویشن، لیکن ایک انٹرسٹنگ، میں ایران کا جو صورتحال ہے نا اور ایران سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس سے پہلے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے برائن ایلن کا، ایلن انالیسس کے نام سے، یہ آپ ان کی بایو بھی جا کر دیکھیں، ان کو امریکن میڈیا بہت زیادہ کوٹ کرتا ہے مختلف مارکیٹ کے انالیسس کے حوالے سے اور اس کی انسائیڈ انفارمیشن کے حوالے سے۔ اسرائیل نے بیروت پر بھی اٹیک کر دیا، نیو یارک پوسٹ ہے اس میں، پھر اس میں جو ہے وہ دیگر جو میڈیا ہے، دا ڈیلی وائر ہے، پھر ہفنگٹن پوسٹ ہے، دیگر جو ادارے ہیں وہ ان کو بڑا ریگولرلی ایلن کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں۔ ایلن نے ایک بڑا دلچسپ انالیسس دیا بریکنگ سٹوری کے طور پر، جی، انہوں نے کہا کہ someone placed a 920 million crude oil short at 3:40 AM، $920 ملین کا یوں سمجھیں جوا لگا ہے سٹاکس میں 3:40 پہ۔ 70 منٹ کے بعد ایکزیوز نے رپورٹ کر دیا کہ امریکہ اور ایران ڈیل کے قریب ہیں۔ آئل ڈراپڈ 12%، 12% تیل نیچے آیا۔ جو ٹریڈ ہے اس نے
$125 ملین کا پروفٹ 70 منٹ کے جھٹکے میں کمائے. انسائڈر ٹریڈنگ. $125 ملین. جی. پھر وہ کہتا ہے منٹس آفٹر دیٹ ایران نے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی لانچ کی, آئل جو ہے وہ 8% بڑھ گیا. 760 ملین ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری اناؤنسمنٹ سے پہلے سامنے آ گیا. 920 ملین اس سے پہلے جو ہے وہ کیا گیا, انویسٹ کیا گیا. Every major announcement in this war has been front run by someone who knew it was coming. This is more like a trading desk with an army. Never stop connecting the dots. کیا آپ نقطے کو نقطے کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو یہ بھی عین ممکن ہے. اس پوری کہانی کو سمجھ, لیکن بی بی سی نے ایک بڑی اچھی سٹوری کی تھی انسائڈر ٹریڈنگ کے حوالے سے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے کس بیان کے کتنے منٹس کے اندر آئل مارکیٹ کریش ہوتی ہے یا اوپر جاتی ہے, اسٹاک ایکسچینج کیسے حرکت میں آتی ہے. وہ پورا انہوں نے اس کو جوڑا ہے کہ یہ انسائڈر ٹریڈنگ جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں نہ کہیں ان کے بیانات صرف اس وجہ سے یہ آتے ہیں تاکہ پوری کی پوری مینپولیشن کی جا سکے. لیکن اب آپ جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جتنا ہارڈ ہٹنگ سٹانس جی لاسٹ 12 آورز میں ان خبروں کے آنے کے بعد کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہونے والی ہے, معاملات طے ہونے والے ہیں, ایران نے فلاں چیز مان لی, اچانک سے یہ میرے سامنے نا صرف تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے, باقیوں کو چھوڑ دیں, صرف ایک تسنیم نیوز ایجنسی کی میں آپ کو 6 خبروں کی اگر کہتے ہیں تفصیل بھی بتا دیتا ہوں ہلکی ہلکی, اور ہیڈ لائنز بھی بتا دیتا ہوں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اٹیکس ہیں ان کا ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں تھوڑی سی ہل جل پیدا کی جائے کہ جلدی ڈیل کریں, پریشر باؤنڈ کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف سے جیسے انہوں نے ریٹیلیشن کا کیا مطلب ہے کہ ول ناٹ ٹیک دیٹ پریشر, صحیح, وچ مینس کہ پریکٹیکلی اس جنگ کے پھیلنے اور ایک دوبارہ سے خطرناک جنگ شروع ہونے کا خدشہ ہے. محمد باقر کالیباف, تسنیم نیوز ایجنسی, 7 گھنٹے پہلے ہم بات کر رہے ہیں, جمعے کی صبح کا آغاز ہو گیا اور کالیباف ریئیکٹس ٹو فیک نیوز اباؤٹ ایران US ٹاکس. اس کے اوپر ریئیکشن محمد باقر کالیباف کا, اور انہوں نے مذاق اڑایا ہے امریکہ کی طرف سے جو اس وقت فیک جعلی خبریں نیگوسیشنز کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے میری بات چیت چل رہی ہے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں, میں بات کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, پبلکلی کہتے ہیں کہ ہماری تو کسی سے بات ہی نہیں ہو رہی. اب اس میں اتنا گرے ایریا کریٹ ہو گیا ہے کہ آپ کی پسند کی خبر ہے جی, سچی جھوٹی خبر نہیں رہی. آپ کو ایرانی ورژن پسند آ رہا ہے, آپ ایرانی ورژن پہ واہ واہ کر رہے ہیں, آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی. لیکن ابھی تک جتنا بڑا جھوٹا ڈونلڈ ٹرمپ ثابت ہوا ہے اس جنگ کے آغاز, پہلے بھی جتنا بڑا ایک جھوٹا, امریکی صحافی ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے صدر بنے ہیں اس ٹرم میں 56,000 انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اور ڈیلی کی انہوں نے اوسط نکالی تھی اس کی 98 جھوٹ ڈیلی کے بولتے ہیں. اچھا, یہ امریکن صحافیوں کے صحیح. اچھا, ریاکشن جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اچھا, اس پہ ظاہر ہے کہ کیونکہ وہی بات تفصیل میں لکھی ہوئی ہوگی تو یہ سینٹ کام کا آ گیا ہے, اس پر آفیشیل ورژن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں ساتھ. سینٹ کام پروٹیکٹس US وارشپس ٹرانزٹنگ اسٹریٹ آف ہارموز. وہ اب یہ کہہ رہا ہے سینٹ کام بیسیکلی کہ یہ ہم نے اپنے دفاع پہ کیا ہے, حملہ ہم نے نہیں کیا, ہم اسٹریٹ آف ہارموز سے نکل رہے تھے, ٹرانزٹ کر رہے تھے, گزر رہے تھے, اور وہاں پر US فورسز نے انٹرسیپٹ کیے ہیں انپرووکڈ ایرانین اٹیکس. یعنی جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ تھا جنگ والا معاملہ, جب لائن آف کنٹرول دبئی میں بھی جناب دھماکوں کی آوازیں آ گئی ہیں, چلیں ابو دھابی کے بعد چلیں وہ بس پھر اب یہ ان خبروں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا نا, تو وہ بھی یہی ہوتا تھا. ہماری طرف سے ان کا کہا جاتا تھا, دونوں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو انیشیٹ کرتا ہے نا, صحیح, ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان نے کبھی نہیں انیشیٹ کیا ہوگا, لیکن ہمیشہ انسیڈنٹ کے بعد دونوں طرف سے ایک ہی بیان آتا تھا, انپرووکڈ انڈین فائرنگ, وہ کہتے تھے انپرووکڈ پاکستانی فائرنگ. کسی نہ کسی نے پرووک کیا ہوتا ہے. ہم نے لائن آف کنٹرول پر بھی جا کر دیکھا ہوتا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان اپنی لائن آف ڈیفنس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور ایک مقبوضہ ٹیریٹری ہے. بہرحال وہ ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی. جو مزاج اس وقت اور وہ چیز نظر آ رہی ہے, ایران ناٹ ٹو یہ صرف میں آپ کو پچھلے 7-8 گھنٹے کا بتا رہا ہوں, اس سے پہلے والے بیانات کو ہٹا دیں. ہارڈ لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ ایران ناٹ ٹو کمپرومائز آن نیوکلیئر رائٹس, ممبر پارلیمنٹ. جی, یہ اس تمام خبروں کے بیچوں بیچ آ رہا ہے.
An Iranian lawmaker considered the right to uranium enrichment to be a red line for the country, stressing that Iran will not back down from its nuclear rights. सही। एक ऐसा वक्त जब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि मैं तो वॉर ट्रॉफी लेके आ रहा हूँ, मैं तो यूरेनियम एनरिच्ड लेकर आ रहा हूँ, वो कहते हैं कि हम तो एनरिचमेंट का जो राइट है उसको सरेंडर करने ही नहीं लगे। पहले ये तो बाद में करेंगे सब हाँ, कुछ। जो इब्राहिम रज़ाई हैं उनका ये बयान अब बहुत ज्यादा शद्दोमत के साथ चल सुप्रीम रहा है। लीडर के तर्जुमान। आगे चलें, मसूद पज़ेश्कियान जी, उनका बयान आता है कि ईरान मिसट्रस्ट ऑफ यूएस ड्यू टू वाशिंगटन्स हॉस्टाइल एक्ट्स, कि ये जो हम आज अदम एतमाद है हमारा, वो हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते अमेरिका पे, ये सारा इसके बीचों बीच। साथ ही जो फॉर्मर चीफ हैं पासदारान इनकलाब के, वो भी इसी 7 घंटे के अंदर सही। ऑल फॉरेन फोर्सेस मस्ट विड्रॉ फ्रॉम द रीजन, कि अमेरिका को इनको जाना पड़ेगा। साथ में देखें ना जो खबरें आ रही हैं, अमेरिका के लिए अपनी जिल्लत और रुसवाई को बचाना बहुत मुश्किल हो गया। CNN ने पहले पर्दा चाक किया, फिर वाशिंगटन पोस्ट ने कल कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने 228 एसेट्स और वो दिखा दिए। जी। और एक तो वीडियो जो है ना वो हमने सेपरेटली सिर्फ एक इंसिडेंट के ऊपर करनी है। गोयल साहब, जो हैरान कुन वाकयात है ना इस जंग में, उनमें से एक बहुत ही हैरान कुन वाकया कि आप यूं समझें कि 60 साल के बूढ़े ने, एग्जैक्टली 60 साल के बूढ़े ने, बल्कि 60 भी नहीं, 62 साल के 62 साल के बूढ़े ने 18 साल के दर्जनों अमरीकी कड़ियल जवानों को लटा दी। सही। ये वाकया जो है ना ये बड़ा ही हैरान कुन है, और उसके ऊपर जाहिर है कि हम तफसील से अलहदा से बात करेंगे। अच्छा, ये भी बड़ा हो गया कि इस वक्त जो है वो कुछ ईरानियन न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो नॉर्मली आपके जो कनेक्शन है उसके ऊपर खुल नहीं रही, ओपन नहीं हो रही। ये खैर इसका ताल्लुक जो है वो कोई पाबंदी है उसके साथ नहीं है, ये इस वक्त गालिबन कोई इंटरनेट डिसरप्शन है जिसकी वजह से बार बार ये हो रहा है। बहरहाल जो माहौल है ना इस वक्त वो इस किस्म दोबारा गर्म होना शुरू हो गया, गर्म होना शुरू हो चुका है। एंड मोस्ट लाइकली अमेरिका की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से इस बयान का क्या मतलब है? नो फर्दर एस्केलेशन। सही। कि आपने बेसिकली ईरान को वो कर दिया कि यार हमारे ऊपर अटैक हुआ था, दे वर द फर्स्ट वंस, दे वर द वंस हु इनिशिएटेड द अटैक, हमने रिटेलिएट किया, फिर उन्होंने किया। अब आप इसका जनाब मुर्गी और अंडे वाली बहस में पड़े रहें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुबई से, अबू धाबी से जो इतलात आ रही हैं, अभी जो सूरत हाल है इसमें ये इम्कान भी ऐन मुमकिन है कि ये मामला बढ़ जाए। डिसेंट्रलाइज मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटजी जी, कि अलग-अलग जनाब कमांड्स में बटे हों, उनके पास पहले से दिए हुए ऑर्डर्स मौजूद हैं, हमला होगा तो जवाबी हमला करना है। वो कभी भी एस्केलेशन जो है वो हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है ये सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए और कल परसों को थोड़ा सा ज़्यादा सफारती पेशरफ्त हो जाए। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।